السلام علیکم ڈیفینس ورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں چین کے ٹائپ 99 مین بیٹر ٹینک کے اپ گریڈڈ ورژن پر بات کریں گے۔ یورو فائٹر ٹائفون کے لیے نیا ریڈار، نیدرلینڈز کی سروس سے F-16 کی ریٹائرمنٹ سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، چین کے ZTZ 99 جسے ٹائپ 99 بھی کہا جاتا ہے، اس کا ایک اپ گریڈڈ ورژن متعارف کرایا گیا ہے۔ اس اپ گریڈڈ ورژن کو ایڈوانس پروٹیکشن سسٹم سے اکوپ کیا گیا ہے، جبکہ ٹائپ 99 بنیادی طور پر چین کی لیٹسٹ جنریشن کا ٹینک ہے جو چین کی مقامی آرمرڈ وہیکل ٹیکنالوجی، پروٹیکشن اور فائر پاور کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ ٹائپ 99 کا حالیہ ویریئنٹ 19 سپتمبر کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا گیا ہے، جس پر ایڈوانسڈ ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ یہ سسٹم 2022 میں متعارف کرائے جانے والے GLS-6 ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم سے مماثلت رکھتا ہے۔ ٹائپ 99 مین بیٹر ٹینک کے لیٹسٹ ورژن کو جدید کمپوزٹ آرمر اور ایکسپلوسیو ری ایکٹیو آرمر کے ذریعے محفوظ کیا گیا ہے، جبکہ ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم کی بدولت اس ٹینک کو ہائی ایکسپلوسیو اور کائنیٹک خطرات سے بچاؤ فراہم کیا جاتا ہے۔ فرینڈز، GL-6 بنیادی طور پر ان کمنگ میزائل یا پروجیکٹائل کو راستے میں انسیپٹ کر کے ہارڈ کل کے ذریعے ٹینک کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے، جیسا کہ آئرن فسٹ ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم وغیرہ۔ ٹائپ 99 کے اس نئے سسٹم پر 2 پروجیکٹائل لانچرز اور 4 فائر کنٹرول ریڈار دیے گئے ہیں، جبکہ اسی قسم کا سسٹم جس کو GL-6 کہا جاتا ہے، اس سے پہلے چین کے VT-4A1 اور غالباً VN-22 انفینٹری فائٹنگ وہیکل پر بھی استعمال ہو رہا ہے۔ GL-6 کو گزشتہ GL-5 سے ایڈوانس قرار دیا جاتا ہے۔ یہ سسٹم بہتر پروٹیکشن کے ساتھ ساتھ ماڈیولر فیچرز آفر کرتا ہے جو کسی بھی پلیٹ فارم پر استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ سسٹم ان کمنگ اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز اور ہائی ایکسپلوسیو پروجیکٹائل کو کاؤنٹر کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ فرینڈز، نیدرلینڈز نے F-16 فائٹر ایئر کرافٹ کو 45 سال اپنی ایئر فورس کی سروس میں رہنے کے بعد باقاعدہ ریٹائر کر دیے ہے۔ گزشتہ روز اس حوالے سے 6 سے 8 F-16 طیاروں نے الوداعی فلائی پاس کنڈکٹ کیا۔ سرد جنگ کے دوران انڈکٹ کیے گئے ان F-16 فائٹر ایئر کرافٹ کو نیدرلینڈز گزشتہ 4 دہائیوں سے زائد عرصے سے استعمال کرتا رہا ہے، تاہم ان طیاروں میں اسٹیلتھ فیچرز نہ ہونے کی بدولت اب ان فائٹر ایئر کرافٹ کو F-35 نے ریپلیس کیا ہے۔ نیدرلینڈز کے زیر استعمال رہنے والے 24 F-16 طیارے یوکرین کو بھیجے جائیں گے، جبکہ کچھ طیارے تربیتی مقاصد کے لیے بیرون ملک استعمال ہوں گے۔ خیال رہے کہ نیدرلینڈز بڑی تعداد میں یوکرین کو F-16 طیارے استعمال کرنے والے ممالک میں سر فہرست ہے، جبکہ ڈنمارک اور بیلجیم بھی اپنے استعمال شدہ F-16 آنے والے عرصے میں یوکرین کو پرووائڈ کریں گے۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ رائل ایئر فورس کے یورو فائٹر ٹائفون نے طیارے کے لیے تیار کیے جانے والے لیٹسٹ یورپین کامن ریڈار سسٹم مارک 2 کو کامیابی سے ٹیسٹ فلائی کیا ہے۔ رائل ایئر فورس کے آفیشلز کا کہنا ہے کہ یورو فائٹر ٹائفون نے اس ٹیسٹ اور ایویلیویشن کے دوران BAE سسٹمز کی فلائٹ ٹیسٹ فیسلٹی میں متعلقہ ٹیسٹ کنڈکٹ کیے ہیں، جسے لیونارڈو کی UK برانچ نے سپورٹ کیا ہے۔ خیال رہے کہ اس ریڈار کو تیار کرنے میں لیونارڈو کا کلیدی کردار ہے، جبکہ اس سسٹم کو لیونارڈو کی برطانیہ میں موجود شاخ اور BAE سسٹمز نے مل کر تیار کیا ہے۔ نئے ریڈار پہ گزشتہ ویریئنٹ سے ایڈوانس صلاحیتوں کے علاوہ ایڈورسریز کو انٹینس کنڈیشنز میں ٹیکل کرنے جیسی صلاحیتوں کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ برطانیہ پہلے ہی بڑی تعداد میں یورو فائٹر ٹائفون استعمال کرتا ہے، تاہم ان طیاروں پر گزشتہ جنریشن کے ریڈارز استعمال کیے جا رہے تھے، جنہیں اب ماڈرنائز کیا جا رہا ہے۔ آنے والے عرصے میں یہ ریڈار دیگر یورپین یوزرز بھی اپنے یورو فائٹر ٹائفون پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ساؤتھ کورین کمپنی ہینوا اوشین نے پہلی مرتبہ اپنی نئی فریگیٹ کا ڈیزائن ایشین ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی ایگزیبیشن کے دوران ریویل کیا ہے۔ اس نئی فریگیٹ کے ڈیزائن کو اوشین 4300 کا نام دیا گیا ہے، جبکہ اس پر آسٹریلین ساختہ ریڈار کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ گو کہ ہینوا اوشین کی جانب سے جاری کردہ پریزنٹیشن میں آسٹریلین ساختہ ریڈار کا نام نہیں لیا گیا، تاہم اس سے پہلے اوشین 4300 فریگیٹ کے ڈیزائن کو
वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में होने वाली दिफाई नुमाइश में भी प्रेजेंट किया गया था। इस शिप के बारे में इतलात हैं कि ये तकरीबन 126 मीटर की लेंथ और 4300 टन की डिस्प्लेसमेंट की हामिल होगी, जबकि इसकी टॉप स्पीड 30 नॉट्स और रेंज 6000 नॉटिकल माइल्स मुतवक्की है। ये शिप टोटल 90 से 100 पर्सनल को अकोमोडेट कर सकेगी और इस पर 32 सेल्स का MK41 सीरीज का वर्टिकल लॉन्च सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि इस पर 8 एंटी शिप क्रूज मिसाइल और 127 मिलीमीटर की मेन गन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये शिप सी हॉक हेलीकॉप्टर को भी अकोमोडेट कर सकेगी। हैनवा ओशियन मुतवक्के तौर पर हैनवा ओशियन इस शिप को नियर फ्यूचर में न सिर्फ कोरियन नेवी बल्कि एक्सपोर्ट कस्टमर्स को भी ऑफर करवाने का मंसूबा रखती है। तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और टर्किश कंपनी एसएसआन के दरमियान कान 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से मुतालिक $60 मिलियन का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। हालिया कॉन्ट्रैक्ट इससे पहले जून में साइन किए जाने वाले $110 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के अलावा है। नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहा गया है कि टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के लिए एसएसआन की जानिब से कान 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए एवियोनिक्स स्वीट तैयार किया जाएगा। ख्याल रहे कि एवियोनिक्स स्वीट बुनियादी तौर पर एक कंप्लीट सिस्टम होता है जिसमें तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और डिवाइसेस को कंबाइन किया जाता है, जो एयरक्राफ्ट की फ़्लाइट, कम्युनिकेशन और इंक्रीज फ्लाइट सेफ्टी के काम आता है। एवियोनिक्स स्वीट में दीगर सिस्टम्स भी मौजूद होते हैं जो फाइटर एयरक्राफ्ट के मिशन साइज और कम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करते हैं। ख्याल रहे कि कान 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को बुनियादी तौर पर टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की जानिब से लीड किया जा रहा है, ताहम इसमें दीगर कई तुर्क कंपनियां मुख्तलिफ सिस्टम्स और सब सिस्टम्स तैयार करके इस प्रोग्राम को सपोर्ट कर रही हैं। इस फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए रेडार भी आने वाले अरसे में एसएसआन की जानिब से तैयार किया जाएगा, जबकि तमाम तरह के वेपन्स रॉकेटसान और टीवी डेक्सेज की जानिब से मिलकर तैयार किए जाने हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कान 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसके मुख्तलिफ ब्लॉग्स और मुतवक्के टाइमलाइन के बारे में तफसीलात जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, चीन की तैयार करदा आर्मर्ड व्हीकल्स को पहली मरतबा यूक्रेन में देखा गया है। ये आर्मर्ड व्हीकल्स, जिनको टाइगर 4x4 आर्मर्ड व्हीकल्स कहा जाता है, चीन की तैयार करदा APCs हैं जिन्हें बुनियादी तौर पर रशियन ट्रूप्स की जानिब से इस्तेमाल किया जाता है। चीन की तैयार करदा ZFB-05, जिन्हें टाइगर व्हीकल्स भी कहा जाता है, इनको पहली मरतबा यूक्रेन में स्पॉट किया गया है। चीन की आर्मर्ड व्हीकल्स इससे पहले चेचन लीडर के पास भी जून 2023 में देखी गई थी, जबकि ये व्हीकल 2 क्रू मेंबर्स के अलावा 9 फुली इक्विप्ड इन्फेंट्री पर्सनल को अकोमोडेट कर सकती हैं, जबकि चीन की जानिब से इन व्हीकल्स को पहली मरतबा 2012 की यूरोसैट्रिक दिफाई नुमाइश में प्रेजेंट किया गया था। इन व्हीकल्स के बारे में इतलात है कि ये चाइनीज ट्रूप्स के अलावा बोलीविया, ताजिकिस्तान और सोमालिया को भी एक्सपोर्ट की गई हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।